जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आमर यही स्वतंत्र अध्याय को आपण मानक हार्दिक स्वागत। आज वीडियो कौन साधारण वीडियो नुहे। जदि आपण मकर राशि व्यक्ति तेबे यही वीडियोटी हुए तो आपण ब्रह्मांडर एक सीधा सड़क वार्ता जमी आपन को ए वीडियो शो होगा एवं आपण यही वीडियो पर क्लिक करवा यह कौन साधारण संजोग नुहे। दर्शक बंधु यह आपण ब्रह्मांडर एक वार्ता। ब्रह्मांड चाहूँगी जे आपण यही कथा शुणु कारण आपण समय एवं बदलवाक जाऊँगी। दर्शक बंधु मकर राशि शनिदेवकर निज राशि अटे। आपण जीवन केबे भी सहज नथिला। पिला दिन आरंभ करी आज पर्यंत प्रतिटी जिनसपाई आपण को लड़ाक पड़ी। आपण मानू जहाँ सहजरे मिल जावा कथा से आपण को दुई गुणा परिश्रम करने को पड़े। केते थर आपण रातिरे एकुटिया कांदी केते थर आपण भाभी जे हे भगवान आउ केते परीक्षा नेब मोर। किंतु मु आज आपण को कहवाक आसी जे आपणकर सही अंधकार रातिर अंत होगा जाऊँगी। ब्रह्मांड एवं आपण को तीनोटी बहुत बड़ संकेत देउछि। एपरि किछि घटिबाकू जाउछि जहाँ आपण जीवनर गतिपथ को संपूर्ण रूपे बदलाई देव। आगामी समय रे आपण जीवनर एक नुआ अध्याय आरंभ होब। तेणु यही वीडियो को बिना स्किप करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु कारण होई पारे यही तीनोटी संकेत मध्यरु कौनसी संकेतटे ही आपण जीवनर सबुठु बड़ टर्निंग पॉइंट हेब। दर्शक बंधु तेबे आसंतु प्रथमे बुझिबा मकर राशि लोकों सह एते कष्ट कहीं हुए। आपण माने हेउचंती कर्मयोगी। शनिदेव आपण को सुना भली निआरे पोड़ी खांटी करती। अतीत रे आपण बहुत लोकों को विश्वास करछंती, निजर सर्वस्व देई अन्यर साहाय्य करछंती, किंतु बदल रे कोन मिलछि धोखा अपमान एवं एकुटियापण। जो मानकू आपण निजर भाबुथिले समय आसीबा क्षणी सेमाने ही आपण हाथ छाड़देले, किंतु एबे समयर चक्र घुरुछि। आपणकर सही लुह सही नीरवता एवं सही कठिन परिश्रम हिसाब एवं ब्रह्मांड करुछि। जानि रखंतु प्रकृति कहार ऋण रखे नाही। आपण जो धैर्य रखिछंती एबे तार फल मिलिबार समय आसी जाइछि। आगु को आसुथिबा समय रे आपण को जीवन रे एक अद्भुत शक्तिर प्रवेश होबाकू जाउछि। तेबे आसंतु जानिबा सही तीनोटी बड़ संकेत विषय जहाँ वर्तमान ब्रह्मांड आपण को देखाउछि। तेबे दर्शक बंधु सही प्रथम बड़ संकेतटी हेउछि संपर्कर परिष्कारकरण एवं अदृश्य शत्रुंग विनाश। ध्यान दे शुणु। आगामी समय रे आपण एक आश्चर्यजनक जिनिस लक्ष्य करेंगे। आपण को आखपाखे थिबा किछि लोक आपण छाए आपण जीवन रु दूरे जिवे किंबा सेमानकर असल चेहरा आपण को सामना को आसी जिवो। जो माने आपण को सामने रो मीठा मीठा कथा कहउथिले किंतु पछरे आपणकर क्षति चाहूथिले ब्रह्मांड सेमानकर मुखा खोली देव। प्रथमे प्रथमे हुए तो यह आपण को कष्ट दे पारे। आपण भाभी पारंती ए मनीष तो मोर बहुत निजर थिला एमिति केमिति हैला, किंतु दुख करिवे नहीं। यह हेउची ब्रह्मांडर सुरक्षा कवच। आपण को जीवन रे एक बहुत बड़ सफलता आसीबाकू जाउछि। आउ सेही सफलता पई आपण को आखपाखरे केवल सकारात्मक लोक रहिबा निहाती जरूरी। तेणु भगवान निजे झाड़ू धरी आपण जीवन रु एही विषाक्त लोक को बाहर करुछंती। एथि सहित आपण अनुभव करिवे जे आपण एकुटिया रहिबाकू बेसी पसंद करुछंती। भिड़ भितर रहिबाकू आउ इच्छा हेबो नाही। एही एकुटियापण निराशर नुहे बरम शांतिर हेबो। आपण निज सहित समय बिताइबे एवं निजर मूल्य बुझिबे। जदि आपण वर्तमान एहीपरि किछि अनुभव करुछंती तेबे बुझी जांतु जे ब्रह्मांडर प्रथम संकेत आपणक जीवन रे काम करिबा आरंभ कर देइछि। तेबे दर्शक बंधु तेबे आसंतु जानिबा सेही द्वितीय एवं बड़ संकेत विषय। मकर राशि दर्शक बंधु माने गत किछि समय धरी आपण अनुभव करुथिबे जे जेमिति आपणक पादरे केही सिकुली बांधी देइछि। जेते चेष्टा कले मध्य जेते दौड़िले मध्य गोटिए जगह रे अटकी रहिछंती। गोटिए काम हेबा पई 10 थर बाधा आसुछि, पैसा आसुछि किंतु रहु नाही। किंतु एबे आगु को आसुथिबा समय रे एही बंद द्वार हठात खोलिबाकू जाउछि। ब्रह्मांड आपण को द्वितीय संकेत देउछि जे आपणकर कर्मफल एबे पाचि जाइछि। हठात एपरि किछि सुजोग आसीबो जहाँ विषय रे आपण केबे भी कल्पना कर नथिबे। हुए तो कौन से नुआ चाकरीर अफर बिजनेस रे एक बड़ डील किंबा पैतृक संपत्तिर समाधान हेबो। जो लोक मैंने आपण काम रे बाधा सृष्टि करथिले सेमाने आपण छाए रास्तार हटिजिवे। ब्रह्मांडर एक नियम अछि से जेतेबेले दिए छपर फाड़ी दिए। आपण जो आर्थिक समस्या दे गति करुथिले ताहा दूर हेबार एक स्पष्ट रास्ता देखाजिवो। केही जणे अजणा व्यक्ति बा नुआ बंधु आपण जीवन रे आसी एक मार्गदर्शक साजिबे। आपण को आत्मविश्वास पुणी थरे फेरी आसिबो। आपण सकाळु उठिबा मात्रे एक सकारात्मक ऊर्जा
ଅନୁଭବ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଲଗାତାର କିଛି ନୂଆ କରିବାର ଆଇଡ଼ିଆ ବା ବିଚାର ମନକୁ ଆସୁଛି, ତେବେ ବୁଝି ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ରାସ୍ତା ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ କଥା ହେବା ସେହି ତୃତୀୟ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂକେତ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଆପଣ ଏବେ ବି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମା ଏହି କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରୁଛି। ତୃତୀୟ ବଡ଼ ସଂକେତ ହେଉଛି ଅନ୍ତର୍ଜ୍ଞାନର ଜାଗ୍ରତ ହେବା ଏବଂ ସ୍ୱପ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା। ଆଗାମୀ ସମୟରେ ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟ୍ୟୁସନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଷଷ୍ଠ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବହୁତ ପ୍ରବଳ ହୋଇଯିବ। କୌଣସି ଘଟଣା ଘଟିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ତା'ର ଆଭାସ ମିଳିଯିବ। କିଏ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଭଲ କରୁଛି ଏବଂ କିଏ ଖରାପ କରୁଛି, ତାହା ଆପଣଙ୍କ ମନ ଆପଣ ଛାଇ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଜବ ଏବଂ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଆସିବ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ହୁଏତ ଆପଣ ପାଣି, ଉଚ୍ଚ ପାହାଡ଼ କିମ୍ବା ଭଗବାନଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଦେଖିବେ। ଏହା ଏକ ସାଧାରଣ ସ୍ୱପ୍ନ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ତରରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗାଯୋଗ। ଆପଣଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆପଣ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଖୋଜୁଥିଲେ, ତାହା ହଠାତ୍ ଦିନେ ଏକ ଚମତ୍କାର ପରି ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ରାଗ, ଅଭିମାନ ଏବଂ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାର ଇଚ୍ଛା ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ, ଯିଏ ଯାହା କଲା କଲା, ମୁଁ ଏବେ ମୋ ନିଜ ରାସ୍ତାରେ ଯିବି ଏବଂ ଖୁସିରେ ରହିବି। ଏହି ଯେଉଁ କ୍ଷମା କରିବାର ଶକ୍ତି, ଏହା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଂକେତ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଖରାପ କର୍ମର ଚକ୍ର ଏବେ ଶେଷ ହୋଇଛି ଏବଂ ସୁନାମ ଓ ସୌଭାଗ୍ୟର ଚକ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ମକର ରାଶିର ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଜୀବନର ଏହି ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କିଛି ଦେବାକୁ ଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ନିଜର ଦୁଇ ହାତ ଏବଂ ହୃଦୟ ଖୋଲା ରଖିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏହି ସଂକେତ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜ ଉପରେ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏକ ଛୋଟ ପ୍ରତିକାର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି। ଆଗାମୀ ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଦିନ ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳରେ ସୋରିଷ ତେଲର ଦୀପଟିଏ ନିଶ୍ଚୟ ଜଳାନ୍ତୁ ଏବଂ ଗରିବ ଓ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶନିଦେବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିବ ଏବଂ ଆସୁଥିବା ବାଧାବିଘ୍ନ ଆପଣ ଛାଇ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ନିଜର କର୍ମପଥରେ ସଚ୍ଚୋଟତାର ସହ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧିରେ ଭରିଯାଉ। ଏହା ହିଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅଟେ। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର କାହାଣୀ, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଜର ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। କିଏ ଜାଣେ, ହୁଏତ କାହାକୁ ଏହି ଆଶ୍ୱାସନାର ଦୁଇ ପଦ କଥା ବହୁତ ଦରକାର ଥିବ। ଏବଂ ହଁ, ମକର ରାଶିର ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଜୟ ଶନିଦେବ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ମକର ରାଶିର ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।